Ambalma Andal Media Jabarani Flebo Omunubeka Naje ni wati na directi la ni Omunubena Naje différé la jamana kono ani jamana koka ambe foli di aw bela jeralema kerengrene ala ambalma malien munumbe nazara jamana kani wati na ani minube je fantan ani nani bela jerale ambe foli di awma ali bi aw sogolembe aw ka jabarani so mandila ni oye Andal Media Andal Media ale damaka ka fasoden bela jeralena ola bi ambalma flaw aywa olu koni nana kana senabla tamake kana bo ana aywa amena baro kunguruni sigi mais baro mindo baro nafamadu bo bamanan gote mogo ni manya nyana tika kokoko akasoro ibe ira don o ambalma flamunu nana ube ankerefe anno anu bena je ka baro sigi baro yi abeka sababu abe aw chaama bo filila aw minumbe ikado filila ani aw minnu ni aw ma faamuyali bɛnbɛn sɔrɔ o la ayiwa an na faamuyali caman sɔrɔ o la kunnafoni caman aw na o sɔrɔ baro in a bɛna sigi maa min fɛ o ye aw balimakɛ ni aw denkɛ ye Cheikh Fajo Jatigi Bagayogo jabarani na ni o ye kamera ye o ye maa fila ye maa fila Bubu Siribe ka taa se an balimamuso ma ni ale bɔra Bamakɔ an bɛna jɛ bi ka kɛ kelen ye ayiwa ka baro in sigi aw ye nka sani o cɛ an bɛ kuma di an balima filaw ma komi anw tɛ fila ka mɛn an kɔni n'a fɔ an kɔni bɛ fɛn o fɛn mɛn o ye jamu ɲagali ou bien Yarutina ayiwa an kɔni an dan ye o ye an bɛ o mɛn o tuma an balima fila minnu bɛ k'a lajɛ nin waati in na an b'a fɔ a ye n ko aw jamu ɲagali balimakɛ aw ni sɔgɔma. Aba nsoma somoko be di alhamdulillah demba ka kene bashi foita o bashi te ambala tan amba aw yɛrɛ lu bashi foita du gonna be torosi kon bashi te amba alhamdulillah ibse ka itogo ni jamu fo ani ne tɔgɔ ye Ali Diallo mais o be wele Badra inshallah Badra Ali Diallo wala Badra Ali Diallo o togo belebele de alhamdulillah o togo belebele Badra Ali Diallo Badra Ali Sajaja o ye dine waraba ye donc e fana waraba ye flow chala alhamdulillah o ye belebele o yala tanu an balimakɛ e fana ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ denbaya ka kɛnɛ baasi foyi t'u la an b'a tɔgɔ duman jamu duman ne fana tɔgɔ ye Ali Diallo donc Ali fila don ni Ala sɔnna filakɛ fila ayiwa kelen ye sikorolama ye kelen ye jɛma ye o fila bɛɛ tilara tuguni ka na kɛ Ali Diallo ye Badara Ali Saja ayiwa ni ɲana aw ni ce ani baraji an bɛ kuma daminɛ an kinibolo yan fan fɛ inshallah ni o ye Ali Diallo ye Ali jɛma an b'a fɔ ten Ali jɛma Ali yala i bɛ se ka i yɛrɛ walawala an ye i bɔyɔrɔ ani ka taama kun ye min ye i bɛ se ka dɔɔni fɔ an y'o kan ni Ala sɔnna ma n bɛ se ka dɔɔni fɔ aw ye bisimila ayiwa yanni ka da don kuma na n bɛ foli kɛ fɔlɔ aw ka baarakɛyɔrɔ in na n bɛ foli kɛ baarakɛyɔrɔ in kan fɔlɔ Ala ka baarakɛyɔrɔ in taa ɲɛ amina yarabi Ala ka aw bolo mɛn baara in na fɔlɔ ayiwa n'i ye anw ye aw ka baara so in kɔnɔ yan baasi tɛ an balimakɛ ni an kɔrɔkɛ an taamana ka na bɔ a la ka na foli bila a la an fana y'a kanu ka na ni an ye baarakɛyɔrɔ in na an kana sen jɔ an ka a ye an ɲɛ na an ka foli kɛ o de ye an se baarakɛyɔrɔ in na ne bɛ se ka foli de kɛ ka dugawu dɔ kɛ baarayɔrɔ in Ala k'a taa ɲɛ ne yɛrɛ ye Ali Diallo ye ne bɔra san de fila ni san an kɔni b'a dɔn san o ye a bɛɛ ɲagaminen de ye nka filaw sigiyɔrɔ ka kɛ san ye an sigiyɔrɔ ye san ye mais bɔyɔrɔ yɛrɛ an bɔra Masina de an bɛɛ ma bɔra Masina de Masina Segu Masina ayiwa an bɛna an da don o la sani an ka don kuma kɔnɔ hali bi an bɛ tɛmɛ ni babu ye fulakɛ yala i fana bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a ka taama in kan wa alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barika la hali bi n kɔrɔkɛ bɔra ka min fɔ parce que ne kɔrɔ de y'ale a ye filaw la kɔrɔ ni dɔgɔ tɛ a bɛɛ ye ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛɛ ye mɔgɔ kelen alhamdulillah taama min an se yan an nana an balimakɛ fɛ i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min na a y'a kanu an kana baarakɛda in na ka na sen jɔ Andal Media la ani aw baarakɛɲɔgɔnw an ka jɛ ka kunnafoni dɔ lase se ni ye adamaden yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ hakilina dɔ b'a fɛ ni ye adamaden yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ ani miiriya dɔ bɛ ɲɔgɔn na o hakilina min bɛ an fɛ ani miiriya min b'an na an kana Andal Media studio kɔnɔ donc an kana hakililaw falen falen donc kɛra an nakun ye yan hakilila minnu b'an na
no o fɔw ɲɛna ayiwa inshallah o tɛ baasi ye Andal Media sigikun ye nin ye ka malidenw bɔ kunnafoni na ni o ye dibi ye ka malidenw bɔ kunfan na dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen i finna o i jɛra o i kɛra sugu o sugu ye n'a kɔni ma ɲɛ k'i ye maliden ye Andal Media a bɛ e ka bila la nka Badara Aliyu n bɛ segin e ma e y'a yira k'a fɔ ko aw bɛ bɔ san i ko fana ko aw bɛ bɔ Masina a yɔrɔnin a kɔnɔ jɛngɛnen an ma faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ mun ye aw bɔ san Masina ka na san donc o ye baara yɛrɛ taabolo ye parce que anw bɛnbaw tun misi baarakɛla bɛɛ ka baarakɛlaw de donc o sababu de nana n'o ye san donc ka na sigi san aw bɛ san dugu yɛrɛ kɔnɔ ouais an bɛ san dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Siɲɛso Siɲɛso ye an fa dugu ye Siɲɛso y'aw fa dugu ye donc aw bɔra Masina aw bɛnbaw bɔra Masina kana sigi taama sen fɛ ka na san mais san u sigiyɔrɔ bɛnna Siɲɛso ma mais Siɲɛso ani Masina hali bi fulakɛ ka dayɛlɛnni kɛ tan aw bɛ bɔ Siɲɛso dugu kelen jumɛn na an bɛ bɔ Siɲɛso yɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ Siɲɛso dugu yɛrɛ kɔnɔ ayiwa Badara Ali e fana bɛ se ka mun fɔ alhamdulilahi a y'a fɔ cogo min na o cogo kelen no an bɛnbaw bɔra Masina ka na sigi san mais o tɛmɛna Segu fɛ ka sɔrɔ ka na san mais o sigiyɔrɔ bɛnna san dugu min ma o kɛra Siɲɛso ye wala an yɛrɛ ye Siɲɛsokaw de inshallah mais mun nana ni bɛndugu in ye bɛndugu min nana ni bɛndugu ye bon n bɛ se ka min fɔ o la an faw n'an bɛnbaw ye min fɔ an ye min nana ni bɛndugu ye o ye sigiyɔrɔ yɛrɛ cogoya ye misali la sisan an bɛ Kucala bi n'i ko Mɛnkala donc o ye sigiyɔrɔ ye donc bɛndugu nana o cogo la anw fana sigira o jamana kan o la an wele ko bɛndugu filaw sigiyɔrɔ lo sigiyɔrɔ voilà donc sigiyɔrɔ ye aw yɛlɛma voilà o y'an kɛ bɛndugu filaw ye aw bɔdugu yɛrɛ ye Masina jamana ye mais an bɛna waati min na ani filakan nana mais filakan nana tunun na mun fana y'o kɛ an nana sigi mɔgɔ minnu cɛma bon olu tɛ filakan fɔ mais est ce que hali ni aw sigira mɔgɔw cɛma ni olu t'aw ka kan fɔ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ est ce que aw bɛ se ka kan tunu aw la bon an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kan tunu parce que ka da mun kan i b'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen olu b'a mɛn olu fana b'a fɔ a tɛ tunu don kelen a bɛ tunu de dɔɔni bamanankan aw nana sigi mɔgɔ minnu cɛ olu ka ca ni aw ye kosɛbɛ donc tuma bɛɛ aw ka denw bɛ bɔ olu bɛ taa olu cɛma olu denmisɛnw de bɛ kulon kɛ bon o bɛ to k'olu ka kan ta dɔɔni ka na fara aw ta in kan n'o kɛra o b'aw ta in bɔ aw bolo dɔɔni à la fin aw ta in bɛna taa pewu donc a bɛna to olu ta ma mais hali o la aw ta kelen-kelennin bɛ y'a cɛ ma mais e kɔni bɛ aw fila bɛɛ bɛ filakan mɛn aw ale tɔgɔ fila bɛɛ bɛ filakan mɛn ayiwa alhamdulilahi an t'a mɛn bi aw t'a mɛn an tɛ filakan mɛn tiɲɛna an tɛ filakan mɛn mais est ce que a y'a ɲini ka aw yɛrɛ ka kan k'o dɔn fɔlɔ alhamdulilahi an bɛ k'o ɲɛɲini bi an bɛ yɔrɔ min na i komi bi a ka d'an ye an k'a mɛn et puis an fana an b'a sira kan pour que an ka se k'a mɛn o ka ɲi inshallah ko mɔgɔ sani i ka mɔgɔ wɛrɛ dɔn i yɛrɛ dɔn fɔlɔ diɲɛ ko o ko a bɛɛ bɛ daminɛ i yɛrɛ la n'i ye aw yɛrɛ ka siyɛn ta k'a jateminɛ fɛn don a bɔra kolo barikamaw la kabiri lawale a bɔra tariku b'a fɔ cogo min a bɔra an kuntigi la donc filaya ye fɛnba de il n'est pas bon que aw ka langi k'u ka tunu aw la ayiwa Badara Ali e fana bɛ se ka mun fɔ o la kan tununko kuma in na ne bɛ se ka min fɔ o la hali bi n dɔgɔkɛ Badara y'a fɔ cogoya min na sigiyɔrɔ de ye kan minɛ an na bon an b'o misaliya ta jumɛn na ni e kelen wulila yan sisan ka taa sigi fila jamana dɔ la ka kɛ komi filaw ka ca yɔrɔ min na i n'i ka muso taara sigi yan n'i ye den minnu sɔrɔ n'olu wulila donc kan wɛrɛ tɛ fɔ ye filakan dɔrɔn de bɛ fɔ ye donc e ka denmisɛnninw ni yen denmisɛnninw de bɛ tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wajibi olu bɛ filakan de ta donc kana kɛ o yɛrɛ tɛ miyankalakan ni mɛn bere donc o sigi de ye kan yɛlɛma mais déjà aw tɛ filakan mɛn aw denw aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que aw denw langi kana tunu déjà aw yɛrɛ ta aw bɛ k'o ɲɛɲini a kɛra cogo cogo jamhiri a nala a hari aw kɔni aw bɛ kelen-kelenninw poro a la mais aw den minnu bɛna olu tɛ foyi mɛn a la yala aw kɛlen don ka cogoya dɔw ɲɛɲini pour que denw kana ni Ala sɔnna ma an b'o sira kan bi komi dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na an b'o sira kan
bi an bɛ ka filakan karan bolo dalen don an kɔni caman b'a filakan kalan bolo dalen don min Kucala Kucala yɔrɔ jumɛn n'i ko Kucala ka bon Kucala ka bon donc k'e bɛ n'o yɔrɔ walawala kɔfɛ ni Ala sɔnna Badara Ali e k'i da don o la ka o ɲɛfɔ an ye ayiwa alhamdulilahi a y'a fɔ cogo min na an filɛ an tali media min kɔnɔ yan an n'an balimakɛ min nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye Bubu Sidibe ye donc ale ye mɔgɔ min ye mɔgɔ cɛsirilen don Bubu Ardogallo wallahi ne de b'a wele ten ko Bubu voilà y'a fulakɛ fasani nka a tɛ n jɔ ye dɛ a tɛ n jɔ a kɛnɛkala de ka misɛn nka o ko ten a ka taa ni tɛ ku dɛnɛnjala la dɛ n'a ye dɛnɛn ta dɔrɔn a bɛ jigin e ko ten kana siga ayiwa ayiwa alhamdulilahi ale cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛɲiniw la mɔgɔ minnu a bɛ recherche kɛ kosɛbɛ a jijalen n'o la donc o la ale ye a ɲɛɲini bon anw minnu ye bɛniw filaw ye n'an ko an tɛ filakan mɛn kun jumɛn filakan tilanan na a y'o ɲɛɲini k'o dɔn o kɔfɛ est-ce que a ka d'an ye an ka segin filaya ma ka kɛ komi filakan mais est-ce que e bɛ se ka kun dɔ fɔ o la jumɛn kun min ye filakan tila o la bon déjà yɛrɛ y'o dɔ fɔ ka voilà n ye dɔ fɔ o la voilà donc a y'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn o kɔfɛ est-ce que an bɛ se ka segin filakan in ma wa parce que n'i y'a ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'an sigilen sa a b'a dɔn ninnu ye filaw ye kosɛbɛ mais n'a fɔra i ka filakan fɔ n'i ma se ka filakan fɔ a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ baara ye voilà donc ale y'o ye o mana yɔrɔ yɔrɔ filaw lo mais n'a fɔra ko filakan fɔ o tɛ se donc mun de b'a dafa sisan n'i ye filakan mɛn dɔrɔn voilà voilà donc o la a ye cɛsiri ta o fana kan ka se ka filakan labɛn ka siginidenw bɔ a kan ka tila ka a labɛn kosɛbɛ ka livre fana bɔ a kan o yɛrɛ an bɛ cogo yɔrɔ min na bi alhamdulilahi kalanko n'a ka di mɔgɔ min ye a nɔgɔyala kosɛbɛ telefɔni kow bɛ yen bi bon ordinateur kow bɛ yen a ye fɛnw nɔgɔya an bolo donc o kɔnɔna na sisan donc a y'o labɛn téléphone ordinateur a fɔ téléphone sira fɛ n'o ye whatsapp kalanw ye an y'o daminɛ an yɛrɛ kun ayiwa sisan déjà a bɔra ka walawalali kɛ nin na bɛɛ kɔni b'a dɔn fila ka baara ye bagan mara ye aw ye san filaw ye a ka ja ka bɔ Bɛndugu fila ka ko ye baganko ye fila n'i bɛ fila sɔrɔ dɔrɔn i bɛ bagan sɔrɔ aw fanfɛla san mara la an b'a dɔn waati a koronnen don waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ tɔɔrɔ jumɛn bɛ aw kan nin waati in na baganko kunnafoni kan ayiwa alhamdulilahi n b'o pase n kɔrɔkɛ ma fɔlɔ ale b'o yɔrɔ jaabi voilà ayiwa Ali ahari n balimakɛ i ye ɲininkali o diyara n ye kosɛbɛ n b'e fo k'i waleɲuman dɔn i da sera ɲininkali min ma n'o ye bagan mara ye n bɛ min fɔ la gɛlɛya dɔɔni b'a la sisan ka sababuya kɛ yɔrɔ n'a pɔsiyɔn ye sigi kungo tɛ yen tugun bɛɛ b'o kalama kungow banna bon jiw taara kɔw gerenna ka sababuya kɛ sisan fɔ bɛɛ k'anw bɛ taama ka don jamana wɛrɛ la donc i b'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ a la gɛlɛya min kɔni b'an kan sisan an bɛ se k'a fɔ bagan mara ka sira fɛ o ye baganw ka miyɔrɔ ko ani ka baliyɔrɔ ko o gɛlɛya de b'an kan ni Ala sɔnna ma ayiwa Badara Ali sisan ko baganw ka miyɔrɔ ko n'u ka dumuni ko tiɲɛna gɛlɛyaw ka ca da tɛna se ka don a bɛɛ la wele jumɛn b'e bolo sisan ka ɲɛsin jamana faamaw ma cogoya min na bagan maraw olu bɛ se ka nɔgɔya aw bolo jamana kɔnɔdenw n'a lafiya ayiwa alhamdulilahi i ye yɔrɔ min fɔ parce que i ye ɲininkali dɔ kɛ i ko san mara la mais n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni an bɛ bɔ san mara la mais anw yɛrɛ sigilen bɛ Sikaso jamana la bi Sikaso voilà an bɛ Sikaso bi an sigilen bɛ an sigilen bɛ yɔrɔ min fɛ o ye Farakala côté ye mɔgɔ caman b'a dɔn la komi o bɛ gitɔrɔn kan o ni Ɲiɛna furancɛw la donc an bɛ n'i bɛ taara Lɔbugu la fɛ an sigilen bɛ sira la Njɔso an sigida dugukolo o ye Njɔso ye Ala sɔnna awɔ mais bagan mara an kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ cogo min na bi bon bɛɛ b'a dɔn bi bagan mara ko gɛlɛya la ka sababu kɛ kungo tɛ yen tuguni bon ni kungo tɛ yen baganw bɛ mara kungo de kɔnɔ wajibi lo baganw bɛ bɔ ka taa kungo kɔnɔna la pour que ka taa dumuni ɲini bon jiko fana gɛlɛya bɛ yen bon an bɛ wele min da ɲɛmɔgɔ ma o la o ka bugantigiw dɛmɛ bon n'a fɔra bugantigi fana fila dɔrɔn tɛ bugantigi ye bi dɛ bugan kɛra Mali ka fɛnba de don donc o la jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to a la ka bugantigiw yɔrɔ filɛ u ka bugan dumuni yɔrɔ kow ani tɛmɛsira kow ani jikow o k'a don ba la parce que
programme be fɛn min do jamana kɔnɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la ni o ma programme e bɛna ye donna nataw la Mali programme bɛɛ bɛ bɔ ka taa kɔ kan o bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ min na o bɛ taa kɛ yen bon o dun an ka nafa t'o la inshallah kuma ɲɛna o la an balima Andal Media Jabarani filɛbaw ni tun ye ani an balima filaw ye n y'o de fɔ aw ye n ko kunnafoni ye fɛn ye a man dɔgɔ kunnafoni fɛn do a bɛ maa kalan minnu bɛ dibi la olu ka bɔ dibi la kunnafoni fitinin tɛ yen kunnafoni a fitinin tɛ a mana kɛ cogo cogo kunnafoni ye kunnafoni ye nka n'i ma ɲɛ a kɔ i bɛ kunnafoni ta a sun kɔrɔ bamananw ko ten ko su kɔrɔ an b'a la ni n b'a ye subaga ye o tɛ kelen ye nin tun ye an n'an balima filaw ye ayiwa ka sigi ka baro kunkurunin kɛ u bɔra taama la u bɔr'u ka so u nan'u ka so a kɛra cogo cogo an bɛɛ ye maliden de ye ni gɛlɛya y'u sɔrɔ gɛlɛya ye anw de sɔrɔ ni gɛlɛya y'anw sɔrɔ gɛlɛya y'u sɔrɔ ayiwa a bɛɛ y'a maliyɛn kelen de dɛ a bɛɛ y'a cɛ kelen de ye a bɛɛ ye a muso kelen de ye o tuma an balima filaw nin tun ye u ka laseli ye degun min bɛ u kan bi ani u yɛrɛ ye jɔn ye ayiwa u y'u da don o la aw minnu bɛ k'a lajɛ jamana kɔ kan ni aw ye filaw ye an b'a fɔ a ye ko aw k'an bɛn ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma Andal Media ale dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ jamana kɔkaw bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ commerçants opérateurs économiques entrepreneurs hali gouvernement an ka dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a ta a sun kɔrɔ k'a di aw ma an b'a fɔ a ye ko wassalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh